Job says, யோபு சொல்கிறான், யோபு చెప్తున్నాడు, I know my Redeemer liveth. என் மீட்பர் உயிரோடு இருக்கிறார். నా విమోచకుడు ప్రాణంతో ఉన్నాడు నాకు తెలుసు. Why should say liveth? ஏன் உயிரோடு இருக்கிறார் அறிவென்று சொல்கிறார்? ఎందుకు ప్రాణంతో He సజీవుడుగా is ఉన్నాడు? one man has got eternal life. ஒரு மனுஷன் நித்திய ஜீவனுடையவராக இருக்கிறதை அவன் பார்க்கிறான். ఒక మనిషి నిత్యజీవం కలిగి God ఉంటాడు. always living, so why should say he liveth? தேவன் எப்பொழுதுமே ஜீவிக்கிறவராக இருக்கிறார். அப்பொழுது என்ன உயிரோடு இருக்கிறார் நீ சொல்ல வேண்டும். దేవుడు ఎప్పుడు సజీవంగా ఉన్నాడు కదా, అప్పుడు సజీవంగా ఉన్నాడని ఎందుకు He చెప్పాలి? did not say, I won't give my glory to anyone. என்னுடைய மகிமை ஒருத்தரும் கொடுக்க மாட்டேன்னு சொல்லல. నేను మహిమను ఎవ్వరికి ఇవ్వను అని అతను I చెప్పలేదు. won't give my glory to another person other than what I chosen. நான் ஏற்கனவே தெரிந்து கொண்ட ஆளோட வேற ஒருவனுக்கும் அது கொடுக்க மாட்டேன். నేను ఎన్నిక చేసుకున్న అతనికి కాకుండా వేరే వాళ్ళకి ఇవ్వనని చెప్పాడు. So, ஆகவே కాబట్టి Job says, யோபு சொன்னான், యోబు I చెప్తాడు, know my Redeemer liveth. மீட்பு உயிரோடு இருக்கிறது என்பதை அறிவேன். నా విమోచకుడు సజీవుడుగా He'll ఉన్నాడు. stand on this earth on the last day. கடைசி நாளில் அவர் பூமியில் நிற்பார். எங்க இருப்பார்? வானத்தில் இருப்பாரு. வானத்தில் நிற்பாரு. ఆకాశంలోనూ After my body and all are wasted, இந்த என்னுடைய சரீரம் முதலானவை எல்லாம் உருவழிந்து போன பின்பு నా శరీరం అంతా కుళ్ళిపోయినప్పుడు in my own body I see my God. சொந்த கண்களால் என் தேவனை பார்ப்பேன். నా సొంత அந்நிய கண்கள் அல்ல. அந்நிய கண்கள் அல்ல, వేరే కన్నులు కాదు, It is not another eyes. My own fleshy eyes will see God on the flesh. வேற கண்கள் அல்ல, என்னுடைய சொந்த மாம்ச கண்கள் தேவன் மாம்சத்தில் வருவதை காணும். నా సొంత కన్నులతో దేవుడు మా శరీరంలో ఉండేది నేను చూస్తాను.